So ayun guys, dito na naman kami sa park. Kukuha kami ng, kasi magandang view dito sa park nila eh. Maganda. Tudong, maganda. You speak maganda. Ni maganda, matulis ka. Matulis ka. Ni matulis ka. Sige, matulis ka. Pugita monster. Pugita. Yeah. Your name Pugita. My love name. So, sakto weekdays yung napuntahan namin. Wala kami passion. Ayan. Ayan. Diyan. Ayan. Yung picture. Yung bidaw. Ayan, so meron ditong ano. Sobrang saya na naman yung bata ko. Nakagala na naman. This is Dasaretem. Amazing. You picture. It's the same. Yan, so dito meron silang ano dito parang antik na bato. And antik na bato. You picture. Yeah. You picture. Ay. Arya. Bijas magadra. As you. It's a headache. So dito guys, marami silang magandang view talaga. At sa tahimik. You eat. Ayan. So ayan guys, medyo nagutom yung bata ko. May dala kaming french fries dito. Mumurahin lang din yung binili namin. Pupo. Asyo. Kala pa rin ang ginostop kahit masama na yung panahon. Mamig na yung french fries. Hindi magandang music. Papa jangan. Kasi mas panyo ko. Mas lemyo. Ni madam. Wop! So ayan guys, tapos na kami dito sa area na to. So lilipat kami sa mga magandang view. Igas? Name ko. Kaput yung chicken. Snipe kaput. Yung kaput na chicken. It one. Yun. So ayun guys. So lumipat na naman kami sa bagong area na pinapasyalan namin. Romanticos. Mi capuchos. Mias. So
So ayan guys, marami talagang magandang struktura dito. Ito yung mga magandang struktura. Tuna Plaza. So ayan guys, lalakad-lakad na naman kami. Tuna Plaza. Hello. No. Hello. So ayan guys, mapapansin nyo sa likod ko, mga antik na bahay. Kiyo! Mga antik na gusali nila dito. Ayan. Ayun, grabe. Hindi ko alam kung may nakatira pa ba dito. Pinapalabutan na ng ano eh. Ng ito, mga dahon. May mga ugat-ugat. Ang palasyo. Igas. Igen. Ito dong. Yeah. So, dito, yan, marami siyang alam eh. Yan na, mag-margit-sigat naman. Margit-sigat? Margit-sigat ka mga. Super ang paggagala. Ako, puro itlog na namang ulam nito. Mondial. May food, tuyas. Tuyas. Talatat, chocolate fruit. Chocolate fruit. Ito. Statua ng heroes. Ayan, statua ng heroes na. Fast. Dan. Fast, oh. It's fast. Yo? Picture? Back up. So, dito marami silang mga historical na ano eh. Gusali talaga. Dito guys, marami talaga silang historical na gusali. Ponge. Yo. So dito sa mga magandang view. Oh, meron pang doon. Meron pa yung makikita guys, oh. Medyo ilog-ilog nila dito. Mansion. Ayan. Tashik. Mias. Jerok. Yo. Yo. Muntikan pa. Yeah. As castle. Igen. As Rigi. Parang ano to, parang sinaunang lusutan to eh. Ang castle. Yo. As sabod. As na yung problema. Okay. So ayan guys. Nag-expedisyon kami dito sa labas ng castle. Ayan. Sa daan sa labas ng castle to. Ayan, parang expedition na to. Asabod. Ayan guys, yung mga papansin nyo. Ayan, papansin nyo, ito yung castle. Nasa labas kami. Parang ano to, parang
Me? Sabod. Sabod. Ito siya. Name sabod. Show camera. Name sabod. Latod. Camera. Itpon. Igen. Ito yung Itpon. Camera. Oh. Itpon. Let's go. Ito yung pinaka talaga nila. Nakaka-history. Historical. Big water. Igen, big water. What the fuck? Me? Actually, nasa labas lang talaga kami ng bagay castle kung tawagin. Tapos meron din dito sa harap namin. Sa tapat. Dito sa pinuntahan namin. Tapos itong likod namin, malaking castle din. So dito kami parang dito sa likod. Dito kami sa likod. Yan. Parang expedition. Scary. Name scary. Niyon. Scary. Niyon. Me. You pictures lahat ghost. You picture. Pictures ghost. You to them. You come. You night Carlatonis night pictures. Night picture. Yan. Papansin nyo, yan. Ini scary. Man. Me? Ghost. Nej, ghost. Spiritualis, mas. Nej, spiritualis. Spiritualis, tudod. Képességem van tudod. Spiritualis. Nej, spiritualis. Érzem Naikiramdam na siya sa ano. érzem a szellemeket, tudod. Ő tudja? Tudom. Mit tudom, hogy itt van. Miért nem értem? Ahol! Én nem értem nyugdásra. Ott nincs, ott meg van. Mi? Ahol! Natatakot tuloy yung bata ko. Expedition. Me? Me strong PC. In? Neme in. Yes. Puro pag-expedition eh. Nincs open. Yan. Ito. Nincs open. Nincs open. Nincs. Ninch, open. Let's go. Come back. Ninch. Okay, let's go. Let's go. We finish expedition. Finish. I lost some guys. Puro pag-expedition. Me? Me hungry? Okay, so yan guys. Tapos na kami dito. So another ano naman, another gala. Assume. Mi bay, natot na. True love. So dito banda guys, itong inaapakan namin. Ayan. Dito yung mga meaningful na ano, magka-relasyon. May padlock. Forever?
Yo. That's you. I love you. Ayo. So, what's up guys? Welcome back again. So, nandito kami sa mall. Dahil sabi niya, manonood daw kami ng sine. So, dito muna magtatapos ang ginawa namin video guys. See you in my next video. And see you in my next video. Babush. See ya. See ya. Stop. See ya. Babush.